धन्यवाद जनाऊँगी ता सहित देखो माने स्वाति जो पशिला बोली एत सब प्रोब्लेम है स्वाति को एपर्यंत थाना को कहीं डाकी ना कहीं पचार ना जे चंद्रिका सहित कौन से झगड़ा लगी सी बहुत माने दायी स्वाति दीपार बहुत मात्रा से दायी तो मु सार को निवेदन कर स्वाति को भी केमती कौन करी थाना को डकई जदि पचारते जे कौन होता से दिन केमती कौन झगड़ा होते आ सी तो मुझे शुणी कि सी कौन फ्रेंड बोली सी कहूँ फ्रेंड बिल्कुल नुहे तार प्रमाण आम पाखे अच्छी से जो भीमसेन सहित बुलाबुली कर तार फोटो मो पाखे अच्छी आ सहित डका जाऊ पचरा जाऊ जे सी कौन कहीकि चंद्रिका को एमती से टर्चर जो करथिला सी जो फोन सब कथा से जो दिन कथा मो भौणी स्वाति सहित से दिन आसिक मो पाखे सी कही बहुत कांदी राति राति छात उपर बसिक बहुत से कांदी मुझे बुझे तो से कथा को लेकिन टिके मतलब एबे स्वाति को थाना को डका जाऊ मैडम घटनार मासे भितर गिरफ है जहाँ को लेकिन भीमसेन गिरफ कराला भीमसेन उपर कार्यानुष्ठान सरकारी स्तर कार्यानुष्ठान एमती हेले आगामी दिन में लोक भयभीत हेबे कि टिके निश्चित भाबे मु तो कहूँ एबे भीमसेन को फांसी दिया जिबा दरकार माने मो भौणी मृत्युर माने आपण देखंतु माने ता कीमत सेतिके नुहे माने जेमति कि से कहउचंती ताकू बहिष्कार कराला ता सहित 10 वर्ष जेल एटा आहुरी कमी गला ताकू फांसी दिया जिबा दरकार फांसी दिया गले ही जाई कि माने टिके डरिबे जे ना आमे कहू झियो गोटे खेलना नुह कि ता लाइफ सहित एमति खेली देबा ताकू प्रतिश्रुति देकी मध्ये मना करि देबा माने कहू झियो लाइफटा एते सेमति नुह जे जणको एमति टर्चर करिके माने एमति कि ताकू मरिबा पर्यंत मध्ये ताकू टर्चर करा हिची माने सेमति करिया कथा नुहे आ ताकू सेटा पईका ताकू जेमति हेले भी मतलब एटा समाज पई गोटे बड़ न्यूज मध्ये एटा बर्तमान आपण पीयूसी को टिके आश्वस्ति मिलिथिबो काहे ना से फांसी दंड कथा मध्ये कहउछन पीयूसी से कथा हले आज्ञा कथा हिची तो मो कथा हिची जेहेतु सरकार जो नैचंती जो पदक्षेप नैचंती ठीक ही मध्ये नैचंती ता सहित आमे तो कहूछु ताकू फांसी दिया जाऊ एवं स्वाति को मध्ये आमे जेहेतु स्वाति बहुत मात्रा रे से दायी आ भीमसेन मोबाइल स्वाति रे जेहेतु मो भौणी कथा हितला भीमसेन मोबाइल ही फोन करिके स्वाति सहित झगड़ा जो हितले तो सेटा भी जदी ट्रैक करा जिवो जदी जानिबे जदी थाना वाला भी जदी देखिबे तो जणा पड़ी जिवो से माने कोन झगड़ा हिचंती बोले आ स्वाति एटी बहुत दायी भीमसेन जेमिति दायी स्वाति मध्ये बहुत दायी एमति कि मो भौणी ताको मना करतला जे आम भितर तू पसनी हमर बाहागर ठीक हे सारिची हेले भी मध्ये स्वाति सेठी काहे कि से एंट्री करला तो सेही एंट्री कथा नै कि ही तो या को एवॉइड करला ना सेठू तो सेहीटा पई भी आमे कहूछु जे स्वाति को मध्ये एबे थाना को डका जाऊ सरकार चाकरी करि परिबेनी आज्ञा आज्ञा ये स्वाति दीपार भी समिति एक्शन निहाती निश्चित भाबे से कोनोसी प्रकार ताकू चाकरी रो निहाती ताकू बाहर करबा दरकार एबे आपण देखंतु माने से जो मो भौणी को जते बेले टर्चर करला भीमसेन सेतेले मध्ये ताकू कहितला से बहुत हाई एजुकेटेड एरकम चाकरी करछि सेमति चाकरी करछि आ से देखि तो बहुत सुंदर तो सेतिकी भी नुहे ये तू सेतिकी भी नुह माने एमति ताकू बहुत कथा ताकू कहि कि ताकू टर्चर करिसंती इंजेक्शन मध्ये से बाध्य होय कि माने जेमति कि ताकू कहिले तो सुंदर हो बोली कहि कि भी ताकू नै कि इंजेक्शन मध्ये ताकू दिया करेला माने ए सब जो करिछि सी माने सेटा देखो तो माने स्वाति को नै कि से ताकू टर्चरटा कला ना मो भौणी को तो स्वाति को मध्ये एटी टणा जाऊ एटी मध्ये ताकू भी ताकू पचरा जाऊ ता सहित ता मोबाइल को मध्ये ट्रैक करा जाऊ जो भीमसेन सहित स्वाति कोन कोन सब कोन कथा हिची ता सहित कोन से माने प्लानिंग करिसंती मु आ गोटे कथा मध्ये कहिबी से जो जोडा मो भौणी को लास्ट टाइम से देखा करितला तापरे जो आगे मो मृत्यु पूर्व जो देखा हेइतला भीमसेन सहित ता भितरे से स्वाति को मध्ये जो कॉल करितला बोली मु परे जानिली से माने कोन कथा हेइचंती एमती भी हेइ थाई पारे से माने प्लानिंग करिके भी जदी ताकू ठेली कि जदी मारी देथिबे सेटा भी कहि होउनी तो से जिंस प्रति भी टिके ध्यान देले भलो होंता भौणी मरिबा कष्ट को किछ कष्ट नै किंतु परे मध्ये तो आपन को आउरी गोटे कष्ट देथिला भौणी मृत्यु खबर भीमसेन जानिला परे भाई मध्ये रेस्पोंड करनो मते सेटा बेसी कष्ट लागितला कारण से दिन मु जणैछि मु कहिछि भाई आ माने एमति तांको मेसेज करिछि व्हाट्सएप रे भी मध्ये से प्रूफ मध्ये मो पाखरे अछि तो मु तांको कहिछि जे नानी एमति भाई कटक को आसो आ एमति एक्सीडेंट रो फोटो भी मध्ये मु देखै दैछि माने सेही सेतिका टाइम टू तार माने से देखिछि सीन करिछि किंतु ता परटू तार कोनोसी रेस्पोंस नाही ना से मते रिप्लाई दैछि ना से कॉल करछि किछि नाही मु सेहीटू टिके टिके मते डाउट आसला मु कहली जदी से पिला ताको एते वर्ष रो भल पाउतला टिके कोन लास्ट टाइम देखा करिया पई भी से ताको आसिलान ना लास्ट टाइम तो से कहि पारि थांता जे चंद्रिका मोर भूल हे गला तू फेरिया बोली एत्तिकी भी तो से कहि पार थांता माने एई भलिया भल पाइबा तारो माने एत्तिकी माने सेदिन मु एत्ते कांदीसी जदी भी से सेदिन आसी के भी जदी मो भौणी रो गोड़ धरि के जदी कहि थांता जे चंद्रिका मोर भूल हे गला तू फेरिया बोली कम से कम मो मन बुझी थांता जे मु भाबी थांती हो काले से किछि भूल करिनी ताको क्षमा हेले मागिला से लास्ट टाइम पर्यंत भी काहे के आसिलानी से मु सेहीटा भी तांको एबे भी मु कहूची जदी से जानि पारुचंती जे शेष थरो पई भी एत्ते वर्ष पुनी मु तांको जुआडे जुआडे जाइचंती मु रहिची तांको सहित तांको भल पाइया मु देखिछि मो भौणी खाली पानी भलिया टंका ता प्रति खाली दान कला भले से दान कर देछि
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗା ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେଇ ଯୋଉ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଯୋଉ ଘର ତାଙ୍କର ଭଡା ଘର ଯୋଉଠି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଉଣୀ ସହିତ ଥିଲି ଆମେ ଫୁଡ କୋର୍ଟରେ ଥିଲୁ 2 ଜଣ ଭୀମସେନ ଫୋନ କରିକି କହିଛି ଜିନିଷ କେତେବେଳକୁ ଡେଲିଭରି ହଉଛି ମୋ ନାନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛି କହିଦଉଛି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ସେଠି ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିଦେବେ ବୋଲି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଉଣୀ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫିଅନ୍ସେ ହେବି ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇକି ଟିକେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଯୋଉଟା ଟିଭି ଯୋଉଟା ଲଗେଇବା କଥା ଫ୍ରିଜ ଯେମିତି ନେଇକି ରଖିବା କଥା ପୁଣି ଫ୍ରିଜ ଯୋଉ ଦିନ ନେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ବି କଣ ସେଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଜିକି ଟିକେ ସାଇଡ ରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଚେପା ହେଇଥିଲା ସେଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲା ଆପଣ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି କଣ କରିକି ଭଲଟା ଗୋଟେ ଦେବେ ତ ଏଇ ମାନେ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୋରୁମ ଯୋଉଟା ଆମର ବାଣୀ ବିହାର ପାଖେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ସରି ସେ ଯୋଉ ଭୀମସେନ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସେଠି ଜିନିଷ ବି ତା ପାଇଁ ଯେତିକି କିଣା ହେଇଛି ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରୁ ସେ ବିଲ୍ କରିଛି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯୌତୁକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୌତୁକ ଆମର ପ୍ରଥାଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଲୁଟିଛି ମାନେ ସେ ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ନା କହିକି ଯେ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କହିକି ତାକୁ ମାନେ ଲୁଟି ନେଇଛି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେ ସ୍ୱାତିକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ପରେ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ୟା ପାଖରେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଏମିତି ବି ସେ କହିଥିଲା ଭୀମସେନ ଯେ ମୋ ଟଙ୍କା ମୋ ଘର ଲୋକ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଆଉ ମୁଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ହବ ତୁ ମତେ ଟିକେ ଚଳେଇଥା ଏମିତି କି ମୋ ଭଉଣୀ କେତେବେଳେ ଏମିତି ବି ମାନେ ମତେ କହିବ ଭୀମସେନକୁ ଚାକିରି କଲା ପରେ ବି ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନଉଛି ନା ମାନେ ଏମିତି ବି ସେ ମତେ କହିଛି ଯେ ତା ଘର ଲୋକ କୁଆଡେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି କୁହେ ଯେ ତା ଭଉଣୀ ପୁରା ଗୋଟେ RBI ରେ ଅଛି ତା ବାପା ପୁରା ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆହୁରି ପଇସା ତାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା କହିଲେ ଆଉ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ତାର ଏଇ ଡ୍ରେସ କିଣା ପାଇଁ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ହିଁ ବିଲ୍ କରିବ ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରରେ ମୁଁ ରହିଛି ଆମର ପାଣ୍ଟାଲୁନ୍ସରେ ମୁଁ ରହିଛି ଯେତେ ଜାଗା ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ସାଇଡରେ ଛିଡା ହେଇଥାଏ କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଯେତିକି ଖାଲି ଲୁଟିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଲୁଟି ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ନିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଡରୁ ଯୋଉ ସବୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଯୋଉଟା ସବୁ ଜିନିଷ ନିଆ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ସିନା ତାଙ୍କର ଏଠି ଘରକୁ ଯାଇଛି ଯୋଉ ବରମୁଣ୍ଡା ଘରକୁ ସେଠି ଯାଇଛି ସେଗୁଡା ତ ସବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ନାଁରେ ଏବେ ସେଇଟା ଯୋଉ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ କିଛି ନିଆ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଟାଇପର କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିବା କଥା ବି ଏମିତି ବି କରାହେଇଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବି ଏବେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେ ସେଟାକୁ କଣ କରାଯିବ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଥାନାକୁ ଲେଖିକି ଦେବେ ନିହାତି ଏଟା ଲେଖିକି ଦିଆଯିବ ତା ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀର ଲାପଟପ ସେ ନେଇଛି ଟାବଲେଟ ନେଇଛି ତାକୁ କେତେ ଦାମୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି ତା ଭାଇ ପାଖରେ ଏଗୁଡା ଅଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସବୁ ତା ସାନ ଭାଇକୁ ସେ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ତା ସାନ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛି ତା ଲାପଟପ ହଉ ତା ଜିନିଷ ହଉ ତା ସହିତ ମୋବାଇଲ ଯୋଉଟା ଭୀମସେନ ଧରିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଉଣୀର ସେଇଟା ବି ସେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ମୋ ଭଉଣୀ କହିଥିଲା କହିଲା ତୁ ଏତେ ବଡ ଅଫିସର ହେଇଛୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ଧରୁନୁ ଆଉ ତୁ ତାହେଲେ ନେ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ନେଇଯାଅ ସେ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଏବେ ହଉନି ମୋ ଘରୁ ସବୁ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୋ ମୋବାଇଲଟା ହିଁ ମତେ ଦେଇଦେ ଏମିତି କହିକି ସେଇ ଯୋଉଟା ସାମସଙ୍ଗ ର ମୋବାଇଲ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଦାମୀ ମୋବାଇଲଟା ଆମେ ସେଇଟା ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଁ S24 ଯୋଉଟା କିଣିଥିଲୁ 2 ଜଣ ସେଇ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ କହିଲା ତୁ କମ ଦାମିକିଆ ମୋବାଇଲ ଧ ଆଉ ପରେ ତତେ ମୁଁ କିଣିଦେବି ଏମିତି ତାକୁ ମିଛ କହିକି ମାନେ ତା ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଛି ତା ସହିତ ମଝିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିଲି ଯଦି ଦରକାର ପଡିବ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯିବି ମୁଁ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ସବୁ ସମୟ ମାନେ ପୋଲିସ ବାପ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ପୁଅ ବୋଲି ଗିରଫ କରାଯାଉଥିଲା ଶେଷରେ ଗିରଫ ହେଲା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଗଲା ପୋଲିସର ପାୱାର କାମ ଦେଲାନି ପୋଲିସ ବାପର ପୁଅ କାମ ଦେଲାନି ପାୱାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନ ଆଗରେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଁ ସାର୍ ଖିଲାରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମର ବାରଙ୍ଗ DCP ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଠିକ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯେମିତି କରିଥିଲୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଜେରା କଲେ ଏବଂ ସେ ସତ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଗାଳିଛି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଠିକ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଏଇଟା ଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଫାଶୀ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ପୁରା ଆମକୁ